Ay, ito ba? Lola opening his birthday gift. Regalo namin. Ako, JC, Jacqueline, Jamila, Papa, si Mama. Pang simbahan. Wow. Kasya bala? Pang simbahan yan ba? Yan gusto ko malaki. Ito isa. Sa amin din yan. Ha? Sa amin din yan. Happy birthday! Gumastos ka pa dyan? Hindi. Pwede ka muna ako ha. Yung mga gamit, Jacqueline, ha? Yun lang naman ang gamit natin eh. Yung kay na Janelle. Ayun. Oh, pitinok kita na na. Tataya. Yung sa... Wow, ganda. Dapat pang birthday mo yun lang. Susutin ko. Ano yan, la fresco, manipis. Tingnan mo. Hindi ka mainitan dyan. Yan. Kasya? Kasya la o masikip? Bakit papalitan ko pa? Pag masikip. Maganda. Happy birthday! La, happy birthday! Thank you. Sa amin yan, ha?